बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ब्रिगेडियर इसहाक़ अहमद खटक और आपसे आज बातचीत करेंगे कि तालिबान ने जो मौजूदा कामयाबियाँ हासिल की हैं, जो उसके बारे में मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है और बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो इस वक्त आप तमाम लोगों ने देखी होंगी, वो जो कि अफ़गानिस्तान में इंटरेस्ट रखते हैं। उसमें कुछ चीज़ें वाज़ेह होती जा रही हैं। वो ये है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान बड़ी तेज़ी से कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं और शायद कुछ हफ़्तों में वो काबुल के दरवाज़ों पर दस्तक देना शुरू कर दें। अब क्या हो सकता है आने वाले दिनों में, इसके ऊपर आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। एक तो ये हो सकता है कि तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान पर काबिज़ हो जाएं और अपनी हुकूमत लें। एक दूसरा, तालिबान अच्छे खासे बड़े इलाके पर काबिज़ हो जाएं और जो इनके वो कहते हैं वो जो कंटेस्ट करते रहे हैं तालिबान को, जो तालिबान मुखालिफिन हैं, वो तालिबान के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा रहते हैं होते हैं और एक खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो जाती है, जिस तरह के 1992 में हुई थी, 94 में हुई थी और 2001 तक रही। तालिबान जंग करते रहे 85% इलाके पर काबिज़ रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जंग में रहे। तीसरी सूरत ये हो सकती है कि इस आजकल की जो हालात हैं, इस हालात का फ़ायदा उठाते हुए, मैं फ़ायदा इसलिए कह रहा हूँ, इसके बारे में आपसे बात करूँगा, अमेरिका अपना जाना एक मरतबा फिर मुअख्खर कर देता है। इस चीज़ के ऊपर बातचीत करते हैं। और चौथा, जो कि सबसे बेहतर हल होगा मेरे हिसाब में, कि दोहा में बैठकर, जिसके लिए एक टीम तैयार है जो शायद इस हफ़्ते या अगले हफ़्ते जाए, बहुत बड़े लोग हैं उसमें शामिल, उस पर बात करेंगे। वो जाकर एक दरमियाना रास्ता निकालते हैं, एक अबूरी हुकूमत लाते हैं, एक इंटरिम गवर्नमेंट लाते हैं और उसके बाद उसके तरीके से वहाँ पर एक सूरत हाल अमन की आती है और एक नई हुकूमत आती है, जिसमें अबूरी हुकूमत, तालिबान भी शामिल हैं और बाकी लोग भी शामिल हैं। यहाँ पर अब पहली चीज़ के ऊपर बात करते हैं। पहली चीज़ ये है कि जी खाना जंगी वहाँ पर होती है। खाना जंगी उस सूरत में होगी, जिस तरह मैंने पहले कहा, कि तालिबान कुछ इलाकों पर कब्ज़ा कर लेते हैं और जो बाकी मांदा इलाके हैं, उन इलाकों पर तालिबान मुखालिफिन का कब्ज़ा होता है और वो लोग वहाँ पर तालिबान के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा हो जाते हैं और एक खाना जंगी एक मरतबा फिर शुरू हो जाती है। और ये खाना जंगी सबसे ज़्यादा नुकसान अफ़गानियों को पहले पहुँचाएगी और उसके बाद दूसरा बड़ा इसका जो खमियाजा भुगतेगा वो पाकिस्तान होगा, इसलिए कि बहुत बड़ी तादाद में अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान का रुख करेंगे। पाकिस्तान के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता, ख़ास तौर पर पश्तूनों के लिए। ये भी बताते चलूँ, पश्तून सिर्फ नहीं, बाकी जो वहाँ पर उज़्बेक हैं, ताजिक हैं, ये भी पाकिस्तान का रुख करते हैं और पाकिस्तान में अपने कारोबार रखते हैं, डॉक्टर हैं, स्टूडेंट हैं। तो ये एक और इन्फ्लक्स पाकिस्तान को फेस करना पड़ेगा अगर वहाँ पर खाना जंगी होती है। दूसरी, जो मैंने पहले बार कही थी, तालिबान हुकूमत पर या पूरे अफ़गानिस्तान पर मुकम्मल तौर पर काबिज़ हो जाते हैं। होते हैं नहीं होते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये वक्त आने वाला बता सकेगा कि क्या पूरे अफ़गानिस्तान पर तालिबान काबिज़ हो सकते हैं। माजी में इस किस्म की कोशिश हुई थी, लेकिन तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान पर काबिज़ नहीं हो सके और 96 से लेकर तो 2001 तक एक जंग थी जो वो अपने मुखालिफिन अहमद शाह मसूद नॉर्दर्न अलायंस के ख़िलाफ़ लड़ते रहे, कामयाब नहीं हो सके पूरी तौर पर पूरे अफ़गानिस्तान को काबिज़ करने में। इसीलिए 9/11 हुआ और उसके बाद तब्दीलियाँ बहुत सारी आ गई। तीसरा, बहुत ज़रूरी, अमेरिका अपना फ़ैसला मुअख्खर कर देता है और वो कहता है कि हालात चूँकि इतने ख़राब हो गए हैं, इसलिए फ़िलहाल हमें यहीं रहना पड़ेगा। ये क्यों होगा, किस सूरत में होगा? देखें जी, जो जिस हिसाब से तालिबान कब्ज़ा कर रहे हैं मुख्तलिफ़ इलाकों पर, और तालिबान ने ये चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर कह दी है कि वो पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करेंगे और उसके बाद अपनी इस्लामी हुकूमत बनाएंगे। इस सूरत में जंग जारी है और अमेरिका जो हमेशा से अफ़गानिस्तान पर इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाता रहा है कि अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई तो तालिबान जो कि ग्लोबल जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें अल-कायदा सर फ़हरिस्त है, ETIM है, IMU है
اور ISIS کو بھی وہ گنتا ہے، حالانکہ ISIS کے پیچھے کیا محرکات ہیں اس کے بارے میں خیال ہے بہت سے لوگوں نے بات کی ہے، اور سچی بھی لگتی ہے، اور حقیقتاً بہت سارے شکوک و شبہات ہیں ان کے بننے میں اور ان کے افغانستان میں آنے میں۔ تو ان تمام کو امریکہ کہتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی ہیں جو ان کے حواری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی طالبان کی حکومت آنے کے بعد افغانستان ٹیررزم کا گڑھ بن جائے گا، اس لیے افغانستان سے قطر معاہدے میں یہ بات چیت ہوئی ہے کہ وہ اپنی زمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور طالبان نے اس پر دستخط بھی کیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بالکل افغانستان کی زمین طالبان کے ہوتے ہوئے کسی، یا طالبان شیلٹر نہیں کریں گے، یا طالبان ان کی امداد نہیں کریں گے، یا طالبان دنیا کے خلاف ٹیررزم میں حصہ نہیں لیں گے، اور نہ ان لوگوں کو افغان زمین استعمال کرنے دیں گے۔ یہ معاہدے میں ایک شق تھی جس کے اوپر طالبان نے دستخط کیے، لیکن اس کے باوجود فیئر ہے، خوف ہے امریکہ میں بھی اور افغانیوں میں بھی اور دنیا کے باقی ممالک میں بھی کہ طالبان کے حکومت میں آ جانے کے بعد یہ ٹیررزم بڑھ جائے گا۔ اس صورت میں اگر طالبان حکومت پوری طرح قابض ہو رہے ہیں، اور امریکہ یہ دیکھ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں افغان کافی سارے علاقوں پر قابض ہو جائیں گے، اس صورت میں چانسز ہیں کہ امریکہ اپنا فیصلہ مؤخر کر دے، اس چکر میں کہ ٹیررزم کا خاتمہ ہے جو پہلے بھی آیا تھا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور گراؤنڈ بھی ہے، چونکہ امریکہ کو ہوائی اڈے نہیں مل رہے، یا اڈے نہیں مل رہے جہاں سے اس نے طالبان پہ اسٹرائک کرنا تھا، یا ان آرگنائزیشن پر اسٹرائک کرنا تھا جو کہ جن کو وہ ٹیررزم آرگنائزیشن کہتا ہے، تو اگر پاکستان وہ اڈے مہیا نہیں کرتا اور دوسری اور کوئی جگہ ہے نہیں سوائے افغانستان کے اندر رہ کر ان لوگوں کے خلاف آپریشن کرنے کی، تو اس صورت میں چانسز ہیں کہ امریکہ اپنا جانا مؤخر کر دے۔ یہ تیسری صورتحال ہو سکتی ہے جو ہم نے بات کی۔ اور چوتھا جس کے اوپر میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ سے، وہ یہ ہے کہ کیا ایک عبوری حکومت بن سکتی ہے؟ فروری سے لے کر ابھی تک تو اس میں ناکامی ہوئی ہے۔ ناکامی اس لیے ہوئی ہے کہ افغان حکومت ان شقوں کو پورا نہیں کر رہی تھی جو کہ دو ہمیں امریکہ اور طالبان کے درمیان، جس میں سب سے بڑی بات پرزنرز کی ریلیز تھا۔ دوسرا، طالبان کی جو لیڈرشپ ہے اس کا نام ابھی تک وانٹڈ لسٹ سے نہیں نکالا گیا، UN کی وانٹڈ لسٹ سے نہیں نکالا گیا۔ اس کے اوپر طالبان بار بار کہہ رہے ہیں امریکہ کو، انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے۔ اس لیے میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عبوری حکومت میں، یا جس کو انٹرا افغان ڈائلاگ ہم کہہ رہے ہیں، انٹرا افغان ڈائلاگ لے کر جائے گا ہمیں عبوری حکومت کی طرف۔ اگر انٹرا افغان ڈائلاگ نہیں ہوگا، عبوری حکومت نہیں بنے گی۔ امید کرتے ہیں یہ والا جو آخری والا ہے، جس کے اوپر میں خود چاہوں گا کہ یہ ہو، ایک عبوری حکومت ہے، جس کے لیے ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن میں کرزئی صاحب، عبداللہ، یونس قانونی، کریم خلیلی اور 3 نام اور ہیں، جو کہ اگلے ہفتے یا شاید اسی ہفتے میں دوحہ جا رہے ہیں اور وہاں پر طالبان کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ طالبان اور ان کے درمیان کوئی درمیانی رستہ نکل آئے گا، لیکن اگر درمیانی رستہ نہیں نکلتا تو ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ افغانستان بدامنی کے ایک اور فیز میں چلا جائے گا۔ یہ وہ 4 مختلف کہتے ہیں آپشنز ہیں، یا ان میں سے کوئی ایک آنے والے دنوں میں ہمارے سامنے ہوگا، اور اس کے بعد کے کیا حالات ہوں گے وہ آنے والا وقت ہی بتا سکے گا۔ دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔